अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। शहीदों को दिल से उतार दें, ज़हीन से उनका नामो निशान मिटा दें, उनकी यादों को शराब में डबो दें। इस ज़मीन पर जो खुदा ने हमें शहीदों की सदक़े अता की है, बादशाह बनकर गर्दान उखाड़ लें और कहें कि मैं हूँ इस ज़मीन का शहंशाह। शहीदों के नाम पर मिट्टी डाल दें। किसी शहीद के कहीं कब्र नजर आए तो उसे ज़मीन से मिला दें, मगर ज़मीन ज़िंदगी के हर मोड़ और हर दोराहे पर आपको शहीद खड़े नजर आएंगे। आपके ज़हीन के किसी गोशे से शहीद उठेंगे और शराब और शहनशाहियत का नशा उतार दें। जिसने तख्त और ताज के नशे में शहीदों से बेवफाई की, वो शाह से गदा और जलील ख्वार हुआ, क्योंकि उसने कुरान के उस फरमान की हुक्म अदूली की कि शहीद जिंदा हैं, उन्हें मुर्दा मत कहो। अरब के मुल्क उर्दन में गुमनाम सा एक मुकाम है जिसका नाम मोता है। उसके करीब से गुजर जाने वालों को भी शायद पता न चलता होगा कि वो वहाँ एक बस्ती है। उसकी हैसियत छोटे से गांव से बढ़कर और कुछ भी नहीं, लेकिन शहीदों ने उर्दान के बादशाह को अपनी मौजूदगी का और अपनी ज़िंदगी का जो उन्हें अल्लाह ताला ने अता की है एहसास दिलाया। वो जिस मार्के में शहीद हुए थे वो 13.5 सदियाँ पहले उस मुकाम पर लड़ा गया था। पहले ये मुकाम गुजरते ज़माने की उड़ती रेत में दबता चला गया। कुछ अरसे से मोता के रहने वाले एक अजीब सूरत हाल से दो चार होने लगे। आज भी वहाँ चले जाएं और वहाँ से रहने वालों से पूछें तो वो बताएंगे कि इनमें से कोई ना कोई आदमी रात को ख्वाब में देखता है कि 13.5 सदियाँ पहले की मुजाहिदीन इस्लाम चल फिर रहे हैं। कुफार का एक लश्कर आता है और मुजाहिदीन उसके मुकाबले में जम जाते हैं। उनकी तादाद थोड़ी है और वो लश्कर कुफार के मानद सैलाब है। मार्का बड़ा खूनरेज है। ये ख्वाब एक दो आदमियों ने नहीं, वहाँ के बहुत से आदमियों ने देखा है और किसी न किसी को ये ख्वाब अभी तक नजर आता है। ये लोग पढ़े लिखे नहीं, उन्हें मालूम नहीं था कि 13.5 सदियाँ पहले जहाँ हक व बातिल का मार्का लड़ा गया था, मगर उनके ख्वाबों में शहीद आने लगे। ये खबर उर्दान के ऐवानों तक पहुंची। तब याद आया कि ये वो मोता है जहाँ मुसलमानों और ईसाइयों की एक लड़ाई हुई थी। ये ईसाई अरब के बाशिंदे थे। शहीदों ने अपने जिंदा होने का एहसास ऐसे दिलाया कि उर्दान की हुकूमत ने जंग मोता और उस जंग के शहीदों की यादगार के लिए तौर पर एक निहायत खूबसूरत मस्जिद तामीर करने का हुक्म जारी कर दिया। उस जंग में 3 सपा सालार ज़ैद बिन हारिस, जाफ़र बिन अबी तालिब, अब्दुल्ला बिन रवाहा एक के बाद देगर शहीद हो गए थे। उन तीनों की कब्रें मोता से तकरीबन 2 मील के दूर हैं, जो अभी तक महफूज हैं। मदीने में आकर खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल किया तो उनकी ज़ात में अजीम इनकलाब आ गया। 3 महीने गुजर गए थे कि खालिद ज़्यादातर वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर बैठे फैज़ हासिल करते रहे, मगर उन्हें अभी अक्सरी जोहरी दिखाने का मौका ही नहीं मिला था। वो फन्ने हर्ब ज़र्ब के माहिर जंगजू थे। उनका हस्बो नस्ब भी आम से अरबों से ऊंचा था, लेकिन उन्होंने ऐसा दावा न किया। उन्हें सालार का रुतबा मिलना चाहिए। उन्होंने अपना आप को सिपाही समझा और उस हैसियत में खुश रहे। आज के शाम और उर्दन के इलाके में उसी ज़माने में कबीला गुसान आबाद था, जो इस इलाके में दूर तक फैला हुआ था। ये कबीला ताकत के लिहाज से ज़बरदस्त माना जाता था, क्योंकि जंगजू होने के अलावा उसकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। उस कबीले में ईसाई भी शामिल थे। उस वक़्त रोम का शहनशाह हरकुल था, जिसकी जंग पसंदी और जंगी दहशत दूर दूर तक पहुंची हुई थी। इस्लाम तेज़ी से फैल फूल रहा था। कबीला कुरैश के हज़ारहा लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे। उनके माने मंजे हुए सरदार और सालार भी मदीना जाकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत कर चुके थे और मुसलमान एक जंगी ताकत बनते जा रहे थे। कई एक छोटे छोटे कबाइल हल्काए बगोश इस्लाम हो गए थे। मदीना इत्तलाएं पहुंच रही थी कि कबीला गुस्सान मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत और इस्लाम की मकबूलियत को रोकने के लिए मुसलमानों को ललकारना चाहता है और जंगी तैयारियों में मसरूफ़ है। ये भी सुना गया कि गुस्सान का सरदार आला रूम के बादशाह हरकुल के साथ दोस्ती करके उसकी जंगी ताकत भी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक एलची, जिसका नाम तारीख में महफूज नहीं, गुसान के एक सरदार आला के यहाँ उसे इस पैगाम के साथ भेज दिया कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं और वो वाहिद ला शरीक है और इस्लाम एक मज़हब और एक दीन है। बाकी तमाम अकीदे जो मुख्तलिफ मज़हब की सूरत इख्तियार कर गए हैं तोहमत हैं और ये इंसानों के बनाए हुए हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुसान के सरदार आला को कबूल इस्लाम की दावत दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम इस ख्याल से भेजा था कि बेशतर इसके कबीला गुसान रोम के शहनशाह हरकुल की जंगी क़ुव्वत से मरगूब होकर ईसाईयत की आगोश में चला जाए और ये कबीला इस्लाम कबूल कर ले और उससे अपना इत्तेहादी बनाकर हरकुल से बचाया जाए।
خدا کی قسم اس سے بہتر فیصلہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ خالد نے ایک محفل میں کہا، ہرکل نے فوج کشی کی تو یوں سمجھو کہ باطل کا طوفان آ گیا جو سب کو اڑا لے جائے گا۔ غسان کی خیریت اسی میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لے، اور کسی اور نے کہا نہیں کرے گا تو ہمیشہ کے لیے ہرکل کا غلام ہو جائے گا۔ ایک اور نے کہا، اس وقت ہرکل قبیلہ غسان میں داخل ہو چکا تھا، اس کے ساتھ جو فوج تھی اس کی تعداد 1,00,000 تھی۔ غسان کے سردار اعلیٰ کو اطلاع مل چکی تھی مگر وہ پریشان نہیں تھا، وہ ہرکل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایلچی بصیرہ کو جا رہا تھا۔ غسان کا دارالحکومت بصیرہ تھا۔ ایلچی کے ساتھ ایک اونٹ پر لدے ہوئے زاد راہ کے علاوہ 3 محافظ بھی تھے۔ بڑی لمبی مسافت کے بعد ایلچی موتا پہنچا اور اس نے ذرا سستانے کے لیے اپنا مختصر سا قافلہ روک لیا۔ قریب ہی قبیلہ غسان کی ایک بستی تھی۔ اس کے سردار کو اطلاع ملی کہ 4 اجنبی بستی کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ نے جس کا نام شرجیل بن عمرو تھا، مدینے کے ایلچی کو اپنے ہاں بلا لیا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ مدینہ کا ایلچی ہوں اور بصیرہ کو جا رہا ہوں۔ ایلچی نے جواب دیا، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمہارے سردار اعلیٰ کے لیے لے جا رہا ہوں۔ کیا تم قبیلہ قریش کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے ہو؟ شرجیل بن عمرو نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، ایلچی نے کہا، اور باطل کے عقیدے ترک کر دو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے سردار اعلیٰ کی اور اپنے مذہب کی توہین برداشت کر لوں گا؟ شرجیل بن عمرو نے کہا، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہیں سے واپس مدینے چلے جاؤ۔ میں بصرہ کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا۔ ایلچی نے کہا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے جس کی تکمیل میں فخر سے اپنی جان دے دوں گا اور بہت بڑے فخر سے تمہاری جان بھی لوں گا۔ شرجیل بن عمرو نے کہا، اپنے تمام آدمیوں کو اشارہ کیا کہ ایلچی کے 3 محافظ باہر بیٹھے تھے۔ اندر سے 3 آدمی نکلے، وہ کسی کی خون آلودہ لاش گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہے تھے۔ محافظوں نے دیکھا کہ لاش کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ ان کے ایلچی کی لاش تھی۔ شرجیل بن عمرو باہر آیا، تم اس کے ساتھی تھے؟ شرجیل نے محافظوں سے کہا، مجھے یقین ہے کہ اس کے بغیر تم بصیرہ نہیں جاؤ گے۔ نہیں، ایک محافظ نے جواب دیا، پیغام اس کے پاس تھا، جاؤ مدینے کو لوٹ جاؤ۔ شرجیل نے کہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ ہم اپنے قبیلے اور اپنے عقیدے کی توہین برداشت نہیں کیا کرتے۔ اگر یہ شخص بصرہ پہنچ جاتا تو وہاں قتل ہو جاتا۔ خدا کی قسم، ایک محافظ نے کہا، ہم اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا کرتے۔ میں تمہیں مہمان سمجھ کر تمہاری جان بخشی کر رہا ہوں۔ شرجیل نے کہا، اور مجھے یہ نہ کہنا کہ میں تمہیں اس کی لاش دے دوں۔ مدینہ کی تمام تر آبادی کو معلوم ہو چکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایلچی دعوت اسلام لے کر بصیرہ گیا ہوا ہے۔ سب ایلچی کی واپسی کے منتظر تھے، لیکن 3 محافظ ایلچی کے بغیر واپس آئے۔ ان کے چہروں پر گرد کی تہ اور تھکن کے آثار بھی ہی نہیں تھے، غم اور غصے کے تاثرات بھی تھے۔ وہ مدینے داخل ہوئے تو لوگ ہجوم کر کے آ گئے، خدا کی قسم ہم انتقام لیں گے۔ محافظ بازو لہرا لہرا کر کہتے جا رہے تھے، موتا کی شرجیل بن عمرو کا قتل ہم پر فرض ہو گیا ہے۔ جب یہ خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو باہر مدینے کی آبادی اکٹھی ہو گئی تھی۔ عربوں کے رواج کے مطابق قتل کی سزا قتل تھی۔ باہر لوگ انتقام کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس دور میں بھی آج کل کی طرح ایک دوسرے کے ایلچیوں کو، جن کی حیثیت سفیروں جیسی ہوتی تھی، دشمن بھی تحفظ دیتا تھا۔ کسی کے ایلچی کو قتل کر دینے کا مطلب اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ اہل مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر آ کر مدینے والوں کے بکھرے ہوئے ہجوم سے فرمایا، میں نے انہیں لڑائی کے لیے نہیں للکارا تھا، میں نے انہیں سچا دین قبول کرنے کو کہا تھا۔